हरि सच्चिदानंद श्रीमान श्री सत्यनारायण अरत प्राण दिवंग प्रीति अरथी सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल आद्य सत्यमा जगत जननी झंकड़ वासिनी बागवादिनी मा सरदा दिवंग प्रीति अरथी मा मंगला दिवंग प्रीति अरथी मा चक्षुकाई दिवंग प्रीति अरथी सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल राम प्रेममय जगत गुरु ठाकुर श्री श्री रघुराम परमहंस दिवंग प्रीति अरथी मा पूर्णमा दिवंग प्रीति अरथी सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोल भगता उदगता अनुष्ठानर समस्त कर्म कर्ता मानंकर मंडल बाबू मंडल स्नायु मंडल सर्वोपरि समसंगर नारायण मंगल विधान करंतु सर्वे भोलानंद कबार हरि हरि बोल लक्ष्मीकांत कमल नयन मंदिर सुनु भव भय हरण ये सर्वलो हरि हे हरि हरि
नमस्तुते नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे ठाकुरे पंचदेव नमस्तुते नमस्तुते पंचदेव पंचदेव नमस्तुते होगला भूली की ये देवाकू पड़िब बोली की गला भूली की गला भूली की प्रभु देवाकू पड़िब भूली की जगतर नाथ आहे जगन्नाथ जगतर नाथ आहे जगन्नाथ जगतर नाथ आहे जगन्नाथ जगतर नाथ आहे जगन्नाथ कि दोष तुम पादे कली गला भूली गला भूली प्रभु देवाकू पड़िब भूली दाता पणे बड़ी बड़ी गला बोली हे बड़ी गला बोली बड़ी गला बोली पाताल कू देल ठेली पाताल कू देल ठेलिकी गुप्त बुद्धिवारे बोला मौली गुप्त बुद्धिवारे बोला मौली न जाई संग्राम पलिकी गला भूलिकी गला भूलिकी प्रभु देवाकू पड़िब भूलिकी गल भूली गला भूलिकी प्रभु देवाकू पड़िब बोली गल गला भूलिकी प्रभु देवाकू पड़िब भूलिकी एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोके भवन्ति जुगे जुगे परम प्रेममय प्रेममय आनंद कंद विश्वव्यापक सच्चिदानंद सचिदानंद अघटन घटन पटियसी मुनिजन मानस हंस अंश अमृत मर्ता जगत कर्ता शरण शरण घटन 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 जगत वंद्य जगत्रनाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रभु तथा सत्यनारायण महाप्रभुंकर श्री चरणारविंदरे बिंदरे सर्वादु सर्वप्रथमे अनंत कोटि दंड प्रणाम दंड प्रणाम दंड प्रणाम दंड प्रणाम हौ हौ केते पूजुथिबी पत्थर केते पूजुथिबी पत्थर दिन बंधु दया कर एथर केते पूजुथिबी पत्थर दिन बंधु दया कर एथर केते पूजुथिबी पत्थर ए बाबू बोला मानसिके मन प्रसन्न न हुए मानसिके मन प्रसन्न न हुए ए बाबू
ସାକ୍ଷାତ ହେବାକୁ କେତେ ମାତର କେତେ ପୂଜୁଥିବି ପଥର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା କର ଏଥର କେତେ ପୂଜୁଥିବି ପଥର ଖବର କୌତୁକି ଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା କର ଏଥର ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ସାହିତ୍ୟ ସାଗର ଅଟେ ମୁହି ଅଟେ ନୀଳ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ସାଗରେ ମୀନ ଆଜି କରୁଛି ନର୍ତ୍ତନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା କହିବା ଗାଇବା ଜ୍ଞାନ ଭଳି ସହାୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା କହିବା ଗାଇବା ପରା ଗାୟକର ଖଣ୍ଡ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ହଉ ଗପ ତପ ବାବୁ ସେତିକିରେ ଥାଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ଏହିକି ଯେ କଥା ବସୁରେ ମନ ବଳି ଯାଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନ ଆଜି ଲଗାଉଅଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ଉଚ୍ଚାକ୍ଷର ହରି ବୋଲ ଦେବେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ମାନଙ୍କୁ ମୋହର ଏହି ନିବେଦନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା କରତାଳି ସଙ୍ଗତରେ ହୁଳ ହୁଳି କନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଏକ ପରେ ହେବ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା ପ୍ରଭୁ ଦରବାର ପରା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୟା କର ଏଥର କେତେ ପୂଜୁ बस तुम एथर हे मोर गुणाग्राही विवेकी महोदय जहा हूँ पवित्र संस्कृति संपन्न मंच संस्कृति संपन्न ए ग्राम फूलपोखरी ग्रामवासी मानकर आनुकूल्य आयोजित होता भगवत कथा यज्ञ बा पाला महामहोत्सव आज है चतुर्थ जामिनी आंभ मानकर द्वितीय पर्याय बा द्वितीय पाखुड़ा प्रथम स्तबक आपण मान आगे पाला परिवेशन कर चली गले मोर श्रद्धेय सान भाई जेना बाबू आपण मैंने दीर्घ 3 घंटा बसिक पाला शुणिले किंतु मुझे गोटे कथा कहबी जेहेतु समय अतिक्रांत होगा जाऊँगी समय क्या अपेक्षा करे ना मानुष बोली होते नहीं समय होते बलवान सब समय है सब बेले आज्ञा बलुआ तेरे साहुरे प्रथम पर्याय जहाँ आज्ञा पालाकार बा जेना भाई मोर आलोचना करिसेंती द्वितीय पर्याय पालाकार मानकर धर्म कलाकार मानकर धर्म अनुजाई द्वितीय पक्ष गायक ताकू समालोचना करिवे आपण माने ज्ञानी गुणी पंडित विवेकी आपण माने से कथा को पर्यालोचना करिवे एमिति बादीपाला होची 3टी पर्याय प्रथम पर्याय आलोचना द्वितीय पर्याय समालोचना आपण माने ताकू करिबा आज्ञा पर्यालोचना तेबे प्रथम पर्याय मोर जेना बाबू जो कथा आलोचना कले आमे टिके समालोचना करिबा साहुरे समालोचना कौन हम गोटाए पद मोर भाई कहते कान रे बाजिला गोटाए पद कहते कहले ब्रह्मचारी क्या कहवा जड़े भाई मत बसारे पचारे कहले सार जेना बाबू कहले ब्रह्मचारी किए ब्रह्मचारी विषय कही कुआड़े पशिले कि बुझी पार्लुनि कहले ब्रह्मचारी आम क्या कहवा ब्रह्मचारी परम शास्त्र भागवत आज्ञा भागवत लेखा अच्छी ब्रह्मचारी किए कौन से पद कला जेबे होइबु ब्रह्मचारी नयने न देखिबु नारी नयने न देखिबु नारी नयने न देखिबु नारी भागवत कहिले जेबे होइब ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी आज्ञा बापा जीए ब्रह्मचारी हम ता नयन रे से नारी देखिबनी एमिति को पुओ छी आज्ञा ता नयन रे नारी न देखिची तम गाँ किरे तम गाँ बाना ब्रह्मचारी नयन रे नारी देखिनी मोटे से नारी मुख दर्शन करिनी तारो 3.5टा पिला अरे साहू किरे नारी मुख दर्शन कलानी पिला केईटा 3.5टा किरे 3टा कहंतु गोटा प्रकार हबो
नले चारिटा कहले गोटा प्रकार हम 3.5 अधा कौन केमी गोटा है कि सारे तीनटा हेइसिंती हाँ। एबे आशा दीदी लिस्ट नेइची आउ कोन गोटे हबो हम से हबाटा को अधा मिसी आज्ञा हे मोर गणकर हे विवेक की महोदय से नारी मुख दर्शन करिनी तार पिला तेणु भागवत रे जगन्नाथ दास कहले बस भागवत रे जगन्नाथ दास कहले जेबे होइब ब्रह्मचारी आज्ञा नयने न देखिबो नारी कहले जिए नयन रे नारी न देखिबो से ही ब्रह्मचारी हबो ए कथा भागवत कहले आज्ञा भागवतकार जगन्नाथ दास एक कथा कहिला बेले तांकर समसामयिक कवि पंचसखा जुगर आउ जने वरण्य प्रतिभा सी आपण मानकर बलराम दास पंचसखा भितर ये बलराम दास सबुठारु बड़ आज्ञा बयस से समस्त बड़ बलराम दास ठिया हेले कहले हयो जगन्नाथ दास कौन कहल जेबे होइब ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी ये नयन रे एमिति नारी मुख किए न देखिछि जी जन्म हौ हौ प्रथमे मातृमुख को दर्शन कला माटा किए सी भी गोटे नारी तेबे ये संसार एमती नारी मुख किए न देखिबो तेणु तम पदटा संपूर्ण भूल हो गला ये पद संपूर्ण भूल बलराम दास कहले जगन्नाथ दास बोधे गंजेई अधिका हो जाए तू ये भली पदटा लिखिल रुह रुह मु गोटा पद कहूँ से लिख तम कथा काटी दियो मु गोटा पद कहूँ लिख बलराम दास कहले कौन कहले कहला जेबे होइबु ब्रह्मचारी हरिबु सात पांच नारी बलराम दास कहले जगन्नाथ दास जदि होइब ब्रह्मचारी हरिब 7-5 नारी जे 7-5 नारी के हरण करिबा आज्ञा सी ब्रह्मचारी हबो बलराम दास कहले जगन्नाथ दास एई पदटा सेठी लेख तम पदटा भूल हो गला तमे जो कल जेबे होइब ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी एटा संपूर्ण भूल से पद को काटी देई लिखि दियो जेबे होइब ब्रह्मचारी हरिब 7-5 नारी जगन्नाथ दास कहले तमर मध्य गंजेई टेला मध्य टिक अधिक आई हयो ये 7-5 नारी के हरण कले ब्रह्मचारी हबो एई नीति शिक्षा तुम जगत रे दबो ये पदटा संपूर्ण भूल हो जिवो जगत पाइटा कदर्य पद हम से पद मु लिखि पारिबिनी ब्रह्मचारी किए मु ताला आउटा पद कहूँ पुणी जगन्नाथ दास कहले कौन कहले ए पुओ कहले जदि बंचिबु दिना केते नारी न भज सदा जिते जगन्नाथ दास कहले बलराम दास तमे कहलो 7-5 नारी के हरण कले ब्रह्मचारी हबो मन रख जे नारी हरण करिवो तार कौन हम जानिच ये निश्चित सर्वनाश हम तेणु जदि बंचीब दिन केते नारी न भज कदाचिते नारी भजना नारी पछरे पड़ना नारी हरण करना ताले किछि दिन बंचीब आ नारी भजिब कोन नारी हरण करिब कोन कहलो 7-5 नारी हरण ये कथा कहला बेले आपण मानकर जगन्नाथ दास बलराम दास कहले जगन्नाथ दास अरे नारी मुख दर्शन न कले नारी की न भजिले ये संसार को पुरुष पिला बंचिब मत कहल सुना मु आ गोटा पद कहूँ जगन्नाथ दास बलराम दास जुक्ति आज्ञा बलराम दास कहले कहले नारी संग मजार नाही पवित्र नुहे तार देही बलराम दास कहले जगन्नाथ दास नारी संग मजार नाही पवित्र नुहे तार देहीटा टेकी दियो पवित्र नुहे तार देही जार नारी संगम जा देह हैनी नारी संगम जी करिनी ता देह केबे पवित्र हबनी जेना बाबू पाला केते बाटे रे तमे केते बाटे रे आजी पुरा अंडीरा पुओ जन्म करूती हरिवंश पुराण नारद पुओ जन्म करिवे आज्ञा हैं कुआडे कथा कुआडे 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 होला आपण माने कोन बुझिले मते कहिबे 3 घंटा काला आज्ञा बसिले मो बापा 3 घंटा भितरे पाला होचा का नीति शिक्षा पाला रे आपण माने सुनिबे जानिबे पाला रु किछि कथा शिखिबे मो जेना बाबू जो 3 घंटा पाला गाइले मो बापा मु आपण को हाथ जोड़ी की पचारू आपण कहंतु सेतु कोन धाड़िए शिखिछंती मते कहले
କୋଉ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ଗୀତ ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ, ପାଲା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସେ ପାଲାର ଯଦି କିଛି ନ ଶିଖିବା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କାହିଁ ପାଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଆଣିବା, କାହିଁ ପାଲା ହବ, କାହିଁ ପାଲା ଆମେ ଶୁଣିବା। ସେମିତି ପାଲା କର, ରହ ପରେ ତେବେ ଇଏ ଯୋଉ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଏହାର ସମାଧାନ ତାହେଲେ କଣ? ଜେନା ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣ, ପାଲାର ଯଦି ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ସମସ୍ୟା ବହୁଳ କଲେ ପାଲା ହବନି, ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନରେ ପରିଣତ କର, ତାହେଲେ ପାଲା ସଂସ୍ଥା ବଞ୍ଚିବ, ଲୋକ ପାଲା ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡା ଉପୁଜେଇ ଦେବା, ତାର ସମାଧାନ ନଥିବ, ସେଥିରେ ଲାଭଟା କଣ? ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୟନେ ନ ଦେଖିବ ନାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ଉଭୟ ସନ୍ଥ। ସନ୍ଥ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ସନ୍ଥ କିଏ? ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, କହିଲା କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବେ ସନ୍ଥ ସେ ବୋলাই, স্বভাবে সন্থ সে বোলাই, স্বভাবে সন্থ সে বোলাই। সন্ଥ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ପାଖରେ କପଟ ଧର୍ମ ନାହିଁ, କପଟତା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅଳଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମନରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ମନରେ କୁଟିଳତା ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ସନ୍ଥ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସନ୍ଥ। କପଟ ଧର୍ମ ଯାହାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବେ ସନ୍ଥ ସେ ବୋଲାଇ, ସାଧୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଜେନା ବାବୁ, ପାଲାରେ କେତେ କଥା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ସେଇ କଥା ଗୁଡା ବାରମ୍ବାର ଗାଇଲେ କଣ ହବ? ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଜାଣିଛ, ଏଟା କୋଉ ସ୍ୱର? ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସ୍ୱର। ମୋ ଜେନା ଭାଇଙ୍କ ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି କୋଉ ପଟେ? ନରସିଂହପୁର, ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ପଟେ। ତାଙ୍କ ସେପଟେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ବେଶୀ ହୁଏ। ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର ଗୁଡାକ ମୋ ଜେନା ଭାଇର ଦେଖିବ ଖାଲି ରାତି ଯାକ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱର। ଏ ପାଲା ପରା, ପାଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଛି, ପାଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱର ଅଛି। ଏଥିରେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପକେଇକି ଗୀତ ଗାଇଲେ କଣ ହବ? ଇଏ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗୁଡିଏ ଖାଲି ଜାଣିଛ, ଆଉ ତମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସୁରୁ କି ସୁରୁ ହଉ, ଗୋଟାଏ ରଡି କଲେ ତମେ ଯାଇକି ବଡମ୍ବା ନରସିଂହରେ ପଡିବ। ରହ ହସନା। ତେବେ ଏ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ତେଣୁ ତମେ ତ ବାଗ ଜାଣୁନା। ଆରେ ସୁରୁ ଥିଲେ କଣ ହବ? ସୁରୁଟାକୁ କେମିତି କୋଉ କାଇଦାରେ କୋଉ ପଟେ ନେଲେ ସେଟାରୁ ରସ ବାହାରିବ, ମିଠା ବାହାରିବ, ଲୋକେ ଶୁଣିବେ, ସେ କାଇଦା ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସୁରୁ ଥିଲେ କଣ ହବ? ତୁମେ ଜାଣୁନା କିଛି ବାଗଟା ମୋ ଭାଇ, ମିଛରେ ହଉଛ ରାଗୁଟା। ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣିନ, ମିଶାଇ ଅଥଟି ପୁରା ବାଗ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କେମିତି ବାଗରେ ପାଲାଟା ପରିବେଷଣ କଲେ ଲୋକେ ଶୁଣିବେ। ତମେ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କେହି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବର୍ଣ୍ଣରେ ରାନ୍ଧି, ମୁଁ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଲି ବସିକି ଟିକେ ଶୁଣିଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି। ଜେନା ଭାଇ, କାହାରି ମନ ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ନାହିଁ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅନଉଛନ୍ତି, କିଏ ସିଆଡେ ବୁଲିକି ଅନଉଛନ୍ତି, କିଏ କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପାଲା ଗାଇବ ମାନେ କେହି ଗୋଟିଏ ଖୁଡୁକିନି ହେବେନି, ଗୋଟିଏ କେହି ଖୁଡୁକିନି ହେବେନି। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଶୁଣିବେ। ତେବେ ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧୁ କାହାକୁ କହିବା? ସନ୍ଥ କଥା କହିଲି। କପଟ ଧର୍ମ ଯାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଭାବେ ସନ୍ଥ ସେ ବୋଲାଇ। ସାଧୁ କିଏ? ସାଧୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅସାଧୁ ମାନେ ଅସାଧୁ ବେଶରେ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ବାହାରିଲେଣି। ସେମାନେ ସବୁ ଅସାଧୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜିକାଲି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ। ତେଣୁ ଅସାଧୁ ମାନେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ସାଧୁ କିଏ? ଦନେଇ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସାଧୁ ନ ଚିହ୍ନିବେ ବଡ ଚିତାରୁ, ସାଧୁ ନ ଚିହ୍ନିବେ ବଡ ଚିତାରୁ, ଲୋକ ନ ଚିହ୍ନିବେ ଲୋକ ନ ଚିହ୍ନିବେ ଧନୀ ନ ଚିହ୍ନିବେ ଲୁଗା ଜୋତାରୁ, ଧନୀ ନ ଚିହ୍ନିବେ ଲୁଗା ଜୋତାରୁ, ଦେଖି ବୁଲିଆ ସପରି କତାରୁ,
साधु न चिन्हिबे बड़ चितार चिता चैतन्य काटिदेले कई सारे साधु हो गेरुआ वस्त्र परिधान करदे चिता चैतन्य काटिदेवे आशा कमंडल धरी पकईबे साधु नुह साधु न चिन्हिबे बड़ चितार लोक न चिन्हिबे मुह कथार सारे लोक के परखिबेनी बड़ आजिकल ठक जी टाउटर जी इमिति कथा कहीकि आपको आज्ञा से भूल देवे आप जानवे से प्रकृत में जड़े महान व्यक्ति तेणु लोक न चिन्हे मुह कथार धनी न चिन्हे लुगा जोता पाइजामा भल पिंधि बोली आप भावे से गोटा बड़ धनी होता एमती ठक मैंने चोर मैंने विभिन्न प्रकार चोरी करने उद्देश्य विभिन्न रूप में बुलून देखी बुली आस कलिकतार साधु किए साधु आम क्या कहवा परम शास्त्र भागवत थाके पाला गाउच दीपद भागवत हो नहीं कि पाला गाइब तम रुटी खसई दब भागवत भागवत साधु आम क्या कहवा बोला जे काम क्रोध एमती स्वर पकेल कौन सुलु सुलु कि स्वर खाली पकाउछ ठाकुर आश्रम दी घंटा गाइली आमर गोष्ठी होता सीटी गाइबा आज्ञा बिना माइक रे हैं तापर पाला पुणी लगातार 1.5 मास पाला मुझे बारंबार कहूँ किसी आज्ञा व्यतिक्रम अच्छी से मिति पार्टी थी पुणी दिन में ऑफिस हो कार्य खाली रविवार जाइनी सबुदिन जाऊँच आज्ञा सेपटे 8 घंटा आज्ञा ऑफिस रहा पड़ू तेणु ये परिश्रम आगे केते होची स्वरजंत्र सूक्ष्म जंत्र ता भितर आज्ञा रथ चली तुम्हें गोटाए दिन जेना बाबू जे खाली आसिल अरे ये टाटा इंजिन गोटाए दिन खाली दिन सारा उपवास दिन सारा अनिद्रा रही गोटाए दिन जदि रही अनिद्रा ताले सोरु आज्ञा जमा काम करबनी संध्या करबनी आज्ञा आपण दिन देखुना गोटाए दिन सारा राति अनिद्रा जदि आपण होउछंती ता पर्यंत आज्ञा तंटी पड़ जाउनी स्वर पड़ जाउनी सर तेणु ये केते नाद सहिब राति में निद होउनी कहीं इाड़ू गला आम 2टा बेलू जाकि पहुँचू 2टा पर खाइला बेलू 3टा देह गरम होकर रोचे आउ निद हबार ना राति सारा आज्ञा निद ना पुणी सका उठला बेलू मुंडे टेंशन पुणी ऑफिस चल एमती आज्ञा चलो इना 4 मास हैं तेबे छाड़ू सियाड़े जावा ना तेणु आम साधु किए भागवत कहले बोला जे काम क्रोध लोभ वर्जित दार साधु किए परिष्कार आज्ञा अलिया रहा साधु किए ना जे काम क्रोध लोभ मोह हिंसा वर्जित जार देह एते लक्षण जार थाई निश्चय साधुटी बोलाई काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये मनीषर सारे 6टा शत्रु आपको मनीषर षड ऐरी कह जाए ये 6टा है मनीषर परम शत्रु आज्ञा यही 6टा को जी परित्याग करेंगे भागवतकार जगन्नाथ दास कहले से होउछुदी साधु मन रखु आज्ञा आउ थे कहूँ प्रथम काम कौन सी मन आज्ञा कामना रही द्वितीय क्रोध जे के क्रोध करनी तृतीय लोभ मन में कौन सी लोभ न चतुर्थ मोह मोहग्रस्त हो न पंचम मद मद माने से गोटिक भल चिन्हिचु अरे से मद नुह एटी मद अर्थ आज्ञा ता नुह एटी मद अर्थ कौन आज्ञा एटी मद अर्थ हूँ अहंकार गर्व भाव अहंकार को वर्जन करने को पड़ो अहंकार हूँ कलिजुगर राक्षस आज्ञा ये कलिजुगर राक्षस हूँ अहंकार तेज अहंकार को वर्जन न कले आम प्रभु को पाइपर साधु हो पार अहंकार बा गर्व भाव गोटा पद मन पड़े साहू आपण मानकर कवि होती निरंजन कर
এই গর্ববাদ উপরে গোটা কথা কইছেন গর্ব ভাব উপরে সে কোন কইলে কলে গর্ব পর্বত পরে কেবে মনরে অহংকার আনা না ভাই না না কথা সরি দিব কেবে কহ না মু জনে ভাল গায়ক ভাল ধনী ভাল জ্ঞানী ভাল মানি মু যে কথাটা এই অহংকার ভগবান সবু সহিবে অহংকার আজ্ঞা সহিবেনি না ଆପଣ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ପୁରାଣରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା କରିଛି ଭଗବାନ ସବୁ କଥାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାପ ଯିଏ କରିଛି ସବୁର କ୍ଷମା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଅହଙ୍କାରୀକୁ କୋଉଠି କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର୍ ଅହଙ୍କାର ଯିଏ କରିଛି ଭଗବାନ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତିନି ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଛି ଗର୍ବ ପର୍ବତ ପରେ ଚଢନାରେ ମନୁଆ ଦିନେ ସର୍ବହରା ହେ ବୁଟି ଦିନେ ସର୍ବହରା ହେ ବୁଟି ଦିନେ ସର୍ବହରା ହେ ବୁଟି ଗର୍ବ ପର୍ବତ ପରେ ଚଢନାରେ ମନୁଆ ସର୍ବହରା ହେ ବୁଟି ଦିନେ ସର୍ବହରା ହେ ବୁଟି গর্ব পর্বত পরে চড়নারে মনুয়া দিনে সর্বহরা হবু ঠিক না বলি স্যার যেতে বড় হবা আজ্ঞা কেমিতি বড় হবা তা তল পদরে কবি কহিলে কলা যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন তুই যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন তুই যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন তুই কলা যেতে আমি বড় হবা আজ্ঞা মনকু ছোট কলে যাই বড় হবা খালুয়া জমিরে পানি জমিব না ঢিপ জমিরে পানি জমিব খালরে বাপা আই এ মনকু ঢিপ হইকি আগে হেলে কোন হব কি না তুমি যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন তুই যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন তুই যেতে বড় হেবু তুই ছোট কর মন তুই ঘর ঘর বুড়া কথা নড়া তু কান তু ঘর ঘর বুড়া কথা নড়া তু কান তেবে ছটা কথা কু বর্জন কলে সাধু কাম গলা ক্রোধ গলা লোভ গলা মোহ গলা মদ মদ অর্থ হচ্ছে অহংকার বা অহমিকা বুঝিপারল তাপরে মাশ্চর্য মাশ্চর্য অর্থ ঈর্ষা ঈর্ষা সার এমিতি ছটা এই ছটা কথা যিয়ে বর্জন করিবে ভাগবত কলে এতে লক্ষণ যার থাই নিশ্চয় সাধুটি बोला তাଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁ କହିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବାବାଜୀ କହୁଛେ ବାବାଜୀ ଏ ଭାଇ ବାବାଜୀ 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 କିଏ ଆଜି କହୁଥିଲେ ନାରଦ ବାବାଜୀ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଥିଲେ ବିହରୁ ବିହରୁ ଇଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବିହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ बाबाजी बाबाजी दंडकारण्य बनरे बाबाजी माने आसिले से बाबाजी किए बाबाजी का कहबा बाबाजी आमे का कहबा बाबाजी किए दीटा बा गोटाए जी तार अर्थ कौन टिके तत्व मार्ग रे कहू बा बा जी बा बोले बार आ गोटा बा वायु जी जिणीबा बार वायु को जो माने जिनंती से बा बाजी बार वायु ये जो पवन जीवा आसवा करुचे आज्ञा केते आंगुल 12 आज्ञा 12 आपण मानकर महापुरुष अच्युत कहिसत कोले बहु बाळ बोळा रे हे तो खेरोई 12 जुणर बहु बाळ बोळा रे खेरोई 12 जुणर बहु 12 बोळा
বহু ବାଳ ବଳା ଏ ତ ଖେଳଇ 12 ଜୁଣର 12 ଜୁଣ ବୋଲେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଇଏ 12 ଭିତରେ ବହୁ ଖେଳୁଛି ବହୁ କିଏ ନାଇଁ ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା ପବନ ଇଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଥା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଭାବ କଲ୍ଲୋଳ ବହିରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଏଇ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ 12 12 କହୁଛି ମୁଁ 12 କୁ ତୁ ବର 12 12 କହୁଛି ମୁଁ 12 କୁ ତୁ ବର ରେ 12 12 କହୁଛି ମୁଁ बोला 12 12 कहूची 12 कु बर 12 कु धर 12 कु जिण से 12 किए ना ए पवन जीवा आसवा करूची 12 आंगुल ये जो 12 जीवा आसवा करूची सेही 12 सहित जो मानकर खेल आज्ञा प्राणायाम सूत्र रे सेही माने ले बाबाजी ये 12 वायु को जो माने जिणी पारंती से ले बाबाजी आज्ञा गोटे अर्थ आउ बाबाजी किए ना बाया बा बोले वायु आ गोटा बा मन बा बोले वायु बा पवन आ गोटे बा मन जी बोले जिणीबा मन आउ पवन को जो माने जिणंती सी ले बाबाजी बुझी पारलु 12 वायु सहित बा बोले 12 बाजी माने जिद्दी मारिबा 12 वायु सहित जो माने बाजी मारी पारिबे सी ले बाबाजी बुझौची ना नहीं तेबे साउरे एमती अनेक कथा मुझे छाड़ी के जाऊ ना तेणु कहते आज्ञा आम सारे जे खाद्य आम पाखे जोगाउछंती खाद्य जोगाण मंत्री से कहले जे पाला तो होउची सारे पाला गाउछंती जे पालारे नीति शिक्षा टिके आज्ञा समाज पई रहू पाला केमती बंचिबो ये समाज उच्छृंखलित जो युवक से केमिति बाट को आसीबे ये समाज केमिति ठीक रास्ता रे चली इतिपई चारिपद कथा जदि न हबो पालार जदि आमर जीवन चर्या भितर चारिपद कथा न लागिबो तले पाला काई के हबो ठीक कथा आज्ञा इति पाला होउची वर्तमान श्रोता अभाव सुनिबा पई एठी आज्ञा लोकंकर अभाव पाला जो माने सुनिबा को आसंती से माने ज्ञानी न होले पालार ज्ञान पुराण शास्त्र ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञानी न होले के पाला देखिबा को आसंती पालार देखिबार सेमती किछि नाही पाला होची श्राव्य काव्य पालार सुनिबा कथा सार पाला सुनिले पाला भल लागिबो इतरे देखिबार सेमिति किछि नाही हैं 6 जन लोक आज्ञा 6टी पोशाक पिंधि के आमे आसी आम पाखे कोन अछि हैं किंतु इतरे आपण सुनिबे पालारे सुनिबे पाला होची श्राव्य काव्य तेबे साहुरी ये पाला माध्यम रे चारिपद नीति शिक्षा मन रख कली जुग ये अच्छा जो चारिटा जुग आज्ञा ये 4 जुग भितरे श्रेष्ठ जुग सार की कहले बापा हाँ कली जुग आज्ञा आप कली जुगर लोक मैंने तो अबाट को गले आ श्रेष्ठ हम केमी आपण मानकर महापुरुष अच्युत कही से कौन कहले पुओ कली जुग लोक माने शास्त्र को निंदिबे अनेक कथारे कली अनेक करिबे महापुरुष अच्युत आज के 500 वर्ष तले कही देखी बापा जाई कली जुगर लोक माने आज्ञा शास्त्र कथा को निंदा करिवे महत लोकंकर कथा को निंदा करिवे गुरु गुरुजन को मानिबे नाही बेखातिरी करिवे धर्म अनुष्ठान को पदाघात करिवे ये कथा सब करिवे कली जुगर लोक माने महापुरुष अच्युत कहले पुराण गीता भागवत छाड़ी वर्तमान समय यही भली परिस्थिति रे गति करू कला पुराण गीता भागवत छाड़ी मद मांस खाइबे गड़ी गड़ी मद मांस खाइबे गड़ी गड़ी मद मांस खाइबे गड़ी गड़ी कले पुराण गीता भागवत आज्ञा कहीं पढ़िबेनी मद मांस रे जड़ित हेबे पुराण कथा पढ़िबेनी गीता पढ़िबेनी भागवत पढ़िबेनी आ एबे भी आम गाँ मानकर आ भागवत टुंगी नहीं आज्ञा समय थिला जो भागवत टुंगी आज्ञा गाँ मानकर थिला
ଗାଁର ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ। ଯଦି ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ କିଛି କଳିକଜିଆ ହେଉଥିଲା ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଟା ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା। ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନୁ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତେବେ ସାହୁରେ ଆଜି ସେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଆଉ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଜାଗାରେ ଏବେ କ୍ଲବ ଘର ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ତାସ ପାଲି ପଡୁଛି, କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡ ଖେଳା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ନେଟରେ କାମ ପୁଅ। ତେଣୁ ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କଥା ପଚାରୁଛୁ କି? ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାଳିକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସବୁ ହଜିଯିବ। ବୋଲେ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ବୋଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ। ବୋଲେ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ତେବେ ସରକାର ଦେବେ ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଫୁଲ আলো যাই ফুল আলো যাই ফুল দেবে টি ভাঙি যাই ফুল পদে বেটি ভাঙি যাই ফুল আলো যাই ফুল পদে বেটি ভাঙি যাই ফুল। ବୋଲା ସରକାର ଶେଷକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକି ଭାଙ୍ଗିବେ। ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲବ ଘର ଠିଆ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଜିକାଲିକା ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଯୁବକ ମାନେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? କହିଲେ ଅକାଳ କୁସୁମାଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ କୋଉଠି ଭାଗବତ ପଢିବେ, ସେ କୋଉଠି ପୁରାଣ ଶୁଣିବେ, ସେ କୋଉଠି ପାଲା ଶୁଣିବେ। ଯୋଉମାନେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅକାଳ କୁସୁମାଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ହେବେ, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପଦେ କଟାଇବେ। ଯାଇ ফুল আলো যাই ফুল আলো যাই ফুল ধ্বংস କରିବେ। যাই ফুল বিশ্বকু ধ্বংস করিবে যাই ফুল আলো যাই ফুল বিশ্বকু ধ্বংস করিবে যাই ফুল। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକାଳ କୁସୁମାଣ୍ଡ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେବେ, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପାଦେ କଟାଇବେ, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଠିକରେ? କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ମା, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପିତା ମାତା ସୁକଲ୍ୟାଣେ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ପୁତ୍ର ଯଦି ସୁଖୀ ହୁଏ କୁଳ ଧର୍ମ ରଖି। ଯଦି ବାପା ମା ସୁଖରେ ରହିବେ ପିଲାମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଏ ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଘର କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବନି। ଆଜ୍ଞା ବାଇଆ ଗୀତରେ ବାଇଆ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜୀବନ୍ତେ ନ ଦିଅନ୍ତି ମୁଖରେ ଦର ଫୁଟାହାର, ଦର ଫୁଟାହାର ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାଢ଼ନ୍ତି ଡାକି ବନ୍ଧୁ ସୋଦର। ବାଇଆ ଗୀତା ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଇଆ ବାବା କହିଲେ ଜୀବନ୍ତେ ନ ଦିଅନ୍ତି ମୁଖରେ ଦର ଫୁଟାହାର, ମଲା ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାଢ଼ନ୍ତି ଡାକି ବନ୍ଧୁ ସୋଦର। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ପୁଅ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଥିଲାବେଳେ, ଜୀବଦଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିବେ। ବାପା ମା ବାରିଆଡେ ରହିବେ, ପୁଅ ବୋଉ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଘରେ କୋଠା ଘରେ ରହିବେ, ବାପା ମା ବାରିଆଡେ ଗୁହାଳ ଘରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ, ଭୋଜି ଭାତ କରିବେ, 10, 11, 12 କାମ କରିବେ। ବାପା ମାଙ୍କର ଭୁଲ, ସେ ବଖରାଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆଇଲେ ବଖରେ ଘର କଲେ, ଆମେ ପୁଅ ବୋହୁ ରହିଲୁ, ସିଏ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବେ? ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ନାଇଁ ବାରି ପଟେ। ଆଉ କଣ କଥା ତ କହିଲା ବସିକି ରହ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇନି ସେ ଘର କେବେ ତିଷ୍ଠିବନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯିବି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ ଦଉଛେ ଭାଇ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛେ ବାପା ମା ମଲା ପରେ, ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମେ ଦଉଛେ, ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ଆଜ୍ଞା ମଲା ପରେ ଦିଆଯାଏ ନା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଦିଆଯାଏ? ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ। ଠିକ ଆଜ୍ଞା, ଭାଗବତ ପୁରା କହିଛନ୍ତି, କହିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିହୁନେ କର୍ମ ଯେତେ ଫଳନ ଫଳେ କଦାଚିତେ, ଫଳନ ଫଳେ କଦା। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିଲା, ମନୁ ସଂହିତାରେ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଣ? କହିଲା ପିତୃ ନିରିଶ୍ୟ କାଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ବିଧିୟତେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ ଦେବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଖ୍ୟା ଶ୍ରଦ୍ଧାୟାଇତି ପ୍ରଦୀୟତେ।
बापा मांकर तिरोधान दिवस रे ହଁ श्रद्धा पूर्वक जो सब द्रव्य को समर्पण आम करता आम श्राद्ध कही था ଏ श्रद्धा पूर्वक द्रव्य को समर्पण करवाटा तिरोधान दिवस रे आम कहे श्राद्ध ଆଜ୍ଞା जदि यह श्राद्ध तेणु ए मूल रहा श्रद्धा ହଁ श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध नहीं ना। तेणु श्रद्धाटा आगे आम केत करवा बंची थिला बेले श्रद्धा करवा ना मला पर श्रद्धा करवा ହଁ कि बंची थिला बेले मागुची आम खाइबा को दौने बाया गीतरे बाया से कथा कहले कहला दियो दियो बोली मागिले केही दियंती नाही आयोरे ताकी दियंती नाही खाओ खाओ बोली रातिले केही खाओंती नाही आयोरे जणे दियो हमको मागुची दे आमे खाइबी ଖାଇବା दे आमे खाइबी आमे ताकू दौने ନା आउ जणे दियो किछि कहूनी पाटी खोलुनी काठ पत्थर बहिचा गया सी किछि खाउनी ताकू आमे नेकी ता पाखरे गदौचे ବେଶ नहीं सी किए नहीं मन तो दियो अछि काहे हो दियो काहे मत दियो अछि काहे हो दियो काहे सारी आदि खाई हो भोग खाई हस्त प्रसारी एमन तो दियो अछि काहे हस्त प्रसारी भोग खाई जे हाथ बढ़ई किरी हाथ पाती किरी मागुची ताकू आमे दौने ନା जे न मागुची ताकू आमे दौचे से कोन खाइबो मो ठाकुर अभिराम कहिछन ଆଜ୍ଞା से दियो किए कहला देख दियो बसी छंती हस्त प्रसारीण भोग खांती ए मंत दियो ए मत दियो ते ए मत दियो पाषाण नुहंती ए मत दियो देख देख साउ ଆଜ୍ଞା दियो बसी छंती ହଁ 70 वर्षर बापा बसी छंती एई होउछंती दियो ଦିଅ सिए मागु छंती आमे तांकु दउने ନା ନା ये काठ पत्थर को नेकी दउछ ବେଶ से खाइबो ନା ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ ହେଲା କଦଳୀ ହେଇତେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପିମ୍ପୁଡି ଲାଗି ଗଲେ साहू अरे दियो किए जानी देवता में काउ कहिबा ठाकुर अभिराम कहिले कोला दियो देखी जीवालो सही दियो देखी जीवालो सही सही। देउला रे दियो देवता नाही दियो देखी पालो कही देउलो रे दियो देवता नाही दियो देखी पालो कही ए बापा ଆଜ୍ଞା देउला रे जे बसिची से देवता नुह ନା से देवता नुह सार देउला रे बसिथिबा से जो ठाकुर ଆଜ୍ଞା से की ଜି से होची दियो ହଁ दियो देखी जीवालो सही देउला रे दियो देवता नहीं ନାହିଁ देउल रे जे बसैछि सेला दियो ଦିଅ सेला दियो से देवता नुह ता माने दियो लगा देवता लगा ବେଶ दियो लगा ଆଜ୍ଞା देवता लगा आज्ञा। देउल भितर जे अछि सेला दियो आ देवता देउल रे नाही ଆଚ୍ଛା देवता किए देवता जे देई की बतांती से पंडित हैला देवता ताले देई की बतांती की आज्ञा ଏ हैं पला पिता माता ठारू पिता माता ठारू बड़ देवता के बड़ देवता के बड़ गराई दे नाही हो बड़ बड़ाई देलाई तांकरी आती कोरी अतीत हाय काती दीना सहाय कदीना प्रभु तोरी बाबा हो प्रभु तोरी बाबाई कहले बापा माँ ठारू बड़ देवता आज्ञा स्वर्ग रे की अछि ନା ନା हैं बापा माँ हेले बड़ देवता र र भाई कौन उठिल आज हौ आ काली एई कथा आसीबो मो भाईटा पर टिके बसुना हाँ नाଇଁ टिके आगरु पळेले भल ବସ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଟିକେ, ଯାଇକି ଟିକେ। ତମ କାମ କରିବି मो भाईटा परा हैं आपण तमे केही रह खल खल हो ना रह साउ अरे जेतिकी बसी देखी कि खुशी लागु भुवनेश्वर ये कटक ये हूँ मध्यस्थल ଆଉ ପେଣ୍ଠ मेन जगह ये हैं ये जगह रे पाला श्रोता ज्ञानी माने ना कौन अलग जगह आम केन्दुझर मयूरभंज जाकि माଳ अंचल पाला गाइबा से पाला एक पाला शुणवे ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା हैं ନା
रह बापा मान तेबे कथा हला कौन दी देवता हूँ कि ना बापा माँ पिता माता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राई जे नहीं अच्छा बापा माँ को देवता कहीं कहगला मुझे जो पालारे कहीं ना से पाला नुह आज्ञा बापा माँ को देवता कहीं कह आज्ञा ना देकी बताती सी देवता देकी बतंती जी सी देवता आउ गोटे कथा आज्ञा पुणी बापा माँ को देवता कहीं कहगला ना जगत को तो ते आनिले सेही कुतोते आनिले सेही ताको ठारू बड़ गोटे नाही ताको ठारू बड़ गोटे नाही बही आज्ञा मनोज्ञ मालिका कवि हेले सारे सुधीर पति ये जगतर आलोका में रमेश सार क्या देखिले बापा माँ जोगु आम जगतर आलोक देखिले नहीं तेणु जी आमको जगतर आलोक देखला जी आमको जगत को आणला सी बड़ हे आउ कौन आउ किए बड़ हम तेणु गुरु तो अटंती तो पिता माता गुरु तो अटंती तो पिता माता तेणु गुरु तो अटंती तो पिता माता ठारू बड़ नुहे देवता ये गोटे कथा मुझे आपण मानक आज कहूँ ये एक कथा पढ़ी जाऊँगी मन आज्ञा बापा माँ बंची खाया आजिकल पिला दौना देखिए जिते आज्ञा बापा माँ मरी जाती मरीगला जो आगे ता परदिन ठार जो बेलिकिया दि जाव मला पर आज्ञा बेलिकिया गोटे दि जाए ये बेलिकिया जो दि जाए आज्ञा आपण देखिए बापा माँ मरीगला जो बेलिकिया दि जाव ये पिला माने जीवन में बापा माँ को भल कि खाइबा दी नी कि बेलिकिया देवाई बारियाड़े आज्ञा गोटे भल जगह देखिकी लिपिदेवे लिपिदेले भल कदली मंजा पत्र नहीं गोटे पकईबे बाल्टीए भात अध बाल्टी डालमा नहीं ढाड़े देखु आज्ञा बापा माँ जीवदशार थिला बेले भल कि दे नथे खाइया बापा मरीगला कदली मंजा पत्र आसो बारियाड़े लिपिदेवे तादे बाल्टी भात बाल्टी अध बाल्टी डालमा ढाड़े जिते ढाली देवे आउ कौन बापा अच्छी खाइया आसो आज्ञा बापा आसब किए ना कालिया कुकुरटा आज्ञा लांज हले हले से आसो रहे कालिया कुकुरटा लांज हले हले आसो एमाने कथबार्ता हे ये देख लो बापा आमर ये कुकुर रूप आई कहना आज्ञा ये बापा माँ बंचीला बेले खाया दे थे ये कुकुरटा आज्ञा लांज हले हले आसो कहे बापा जी कुकुर रूप आई कुकुर आसो आज्ञा देखला भात डालमा बढ़ाई किंतु गरम भात को गरम डालमा से बाहर थोड़ा आज्ञा हुड़ा कुकुर आज्ञा मुह मार जेहेतु गरम सेगुड़ा थी ता जीभ पड़ मुह को बुलेकी ठिया कुकुर जो मुह को बुलेकी ठिया हम आज्ञा ये कथबार्ता हे से वंश ता पुओ तार अन्य मैंने कथबार्ता हे अरे हे बापा तो खाई था खाइले नहीं कहीं मुह को बुलेकी ठिया ता मैंने आम भितर किए कौन पाप कर बापा को किए कौन बोधे कही बापा रागी तेणुक बापा खाऊना तेणु किए कौन कही बापा को किए कौन भूल कर समस्ते आसिक भूल भाग माग तापर बापा खाइबे से आसे सुगाज्ञा हम समस्ते डका हका हे आसिक से भूल काइली मागे ये भूल काइली मागिला भितर 5-10 मिनट आज्ञा जाइए भात डालमा ठंडा हो कुकुर आज्ञा आराम खाइब ये कथबार्ता हे तबे हेटी देखिलटी आमे किछि करिथिले बोली बापा खाउ नथले आमे भूल मागिबारु बापा बे खाइलेनी सेया होची ना भाई तेबे बंची थिला बेला आमे दउनी मला पर आज्ञा कुकुर को बापा डाकी दउछु मला पर कुकुर को बापा डाकी दउछु एई भली समस्या समस्या समाज आज आसिक ये पहुँचला रह रह कौन है ए मझे आज्ञा डिस्टर्ब कला आम एपट सेपट हो जाऊ हाउ हे मोर गुणग्राही विवेक महोदय ये गोटे कथा मुझे कहीकि आगू आज्ञा जी सार मान आपण देखुंट आपण गाँव आज्ञा मंदिर अच्छी माँ मंदिर अच्छी हनुमान मंदिर अच्छी शिव मंदिर अच्छी नारायण मंदिर अच्छी प्रत्येक मंदिर रे बापा पताका उड़ुची ना नहीं प्रत्येक मंदिर रे पताका अच्छी आ प्रत्येक पताका रे आपण देखिए गोटे चंद्र अच्छी गोटे बिंदु अच्छे आज्ञा जो चंद्र अच्छी बिंदु अच्छी भाई से चंद्र आ बिंदु प्रत्येक मंदिर रे समान अच्छी
ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ପତାକାରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପତାକାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମାନ ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା ଟେଲର ଗୋଟେ ଶୋରେ କରିଛି ସୋରେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ରେ ସାହୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ପତାକାରେ ରହିଲା ପୁଣି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହଁ କାହିଁକି ରହିଲା? କାରଣ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ସାର୍, ସେ ବିନ୍ଦୁ କିଏ? କହିବେ କିଏ? ମୋ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ହାଡ଼ିଆ ଗାର ଅଭିରାମ ପରିଷ୍କାର। ବେଶ ମୋ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକିଏ ବିନ୍ଦୁ ଟିକିଏ, ବହିଲା କଳି ଭାଗବତ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ମାତା ବୋଲି କହି ମୋ ପିତା ବୋଲାଇ, ଚନ୍ଦ୍ରଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାତା, ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଦୁଟା ହେଲା ପିତା। ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଦିଅ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦିଅ ଜଗତକୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଦଉଛି, ଜଗତକୁ ଏଇ ଫିଲୋସଫି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଜଗତକୁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବାଣ୍ଟୁଛି। କହିଲା ହେ ଜଗତବାସୀ, ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ ଯେ ଆଗେ ମୋର ଶୀର୍ଷ ଦେଖକୁ ଟିକେ ଅନା, ମୋର ପତାକାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ପତାକାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କର ସଂକେତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ରଖିଛି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବସିଛି, ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛ ଯେ ଆଗେ ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛଟି। ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଅ ତାହେଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ତୁମେ ଫଳ ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁନଥାଅ, ହଜାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ହଜାରେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ କଲେ କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାହୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ କଥା ପଡି ଯାଉଛି ମନ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଏ କଥା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ଆଜ୍ଞା ଉଠିଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବେଶ ଗୁଜବଟା କ'ଣ ନା, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତା ମା ଯାଇକି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ହଁ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ ସାର୍? ଏ କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଇଏ ବାପା ମା ସେଇ ସମୟର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଉଥାଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସାନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଲା ଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ସେଇ ଗାଁରେ। ହଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ନା, ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ପୁଅର ବୟସ ହଉଛି 42 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା LIC ଅଫିସରେ, ବିବାହ ହେଇଛି 4 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ତାର। ସେଇ ଯୋଉ ମା ପୁଅ ଆଉ ତାର ବୋହୂ ଛୋଟିଆ ନାତିଟିଏ, ଇଏ ହଉଛି ତାର ପରିବାର। ସେଦିନର ରାତିର ଘଟଣା ଆମେ ପାଲା ଗାଉଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତାର ଯୋଉ ମା, ଯୋଉ ବୁଢୀ ମା ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ପୁଅ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 42 ବର୍ଷର, ସେ ମା ଆଖିକି ତାର ଦିଶୁନି ଆଜ୍ଞା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗାତ୍ର ସଂକୁଚିତ ଗତି ବିସ୍କଳିତ ଭଟ୍ରାଞ୍ଚ ଦନ୍ତାବଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ନଶ୍ୟତେ ବର୍ଦ୍ଧତ ବଧିରତା ବକ୍ତ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଳାୟତେ। ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜରାବସ୍ଥା, ବେଶ ଯୋଉଟା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଠାରୁ କଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆଜି ଔଦ୍ଧତ୍ୟପଣରେ ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦ କରୁଛେ, ବେଶ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ଯୌବନ କେତେ ଦିନ? ଇଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ନା ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଆକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାନି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତେବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଇଏ ଦୁଃଖ, ଏ କ୍ଲେଶ, ଏ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ବେଶ କେହି ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଦୁଃଖ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଧାଡ଼ି କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଘର ହଉଛି ନୟାଗଡ଼, ମାଳେଶ୍ୱର, ମହିପୁର। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଟା କେମିତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଜ୍ଞା। ସେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ ବହୁ ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ବାପା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ, କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଭଲ କବି, ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହବ, ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେନି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି, କେମିତି ରହିବେ, କେମିତି ଚଳିବେ, ଇତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଇତେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାଧିଲା। ସେଇଠି ସେ ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋତେ ରଖ ନା, ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯା, ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ। କହିଲେ କି କହିବି ଦୁଃଖ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ,
ये बयस मो गला सरिया बयस मो गला सरिया बयस मो गला सरी आयुष दीपरे तेल नाही आउ जरिब की पूर्व परी अणिब की पूर्व परी आहा जरिब की पूर्व परी ए कालिया शांत आ बेसी दिन मते कष्ट दे ना प्रभु शीघ्र तो पाखकु नहीं जा आउ मो आयुष दीपरे तेल नाही तेल सरी गलानी आउ बंचिबाटा भारी कष्टकर हो गलानी बहुर अत्याचार पुअर अणदेखा मु सह्य करि पारुनी मते तू आपनार करिने कहीं कथा कहले नहीं जो वार्धक्य बोला केश थिला कला होई गला धड़ा बेस मोर हेला बुढ़ा बेस मोर हेला बुढ़ा बेस मोर हेला बुढ़ा दुई गोड़े काम करुथिला बेले तीनी गोड़े हेला लोड़ा तीनी गोड़े हेली छिड़ा तीनी गोड़े हेली छिड़ा से कालिया केश मोर कला थिला आउ केश गोटाए कला नहीं सब धड़ा ही गला बेस मोर बुढ़ा ही गलानी दुई गोड़े काम करुथिला बेले तीनी गोड़े आज छिड़ा हो गोटे बाड़ी रो सहारा न नेले बाड़ी रो आश्रा न नेले मु आज ठिया हबा को अक्षम खाली कौन सेतिकी कहला पाकुआ पालटी गला मोर पाटी ये दांत जाक गला खसी आहा दांत जाक गला खसी आहा दांत जाक गला खसी न पारुछि दाणी ना कर सिंगाणी पाटी रे उठी पति पाटी रे उठी पति आहा पाटी रे उठी पति पाटी गुड़ाक पाकुआ हो गला आउ पाटी रे गोटाए दांत नाही नाकर सिंगाणी न पारुछि जानी नाक पाटी रे जाउछि पसी कथा कहिला बेले जानी पारुनी नाकर सिंगाणी आसी पाटी रे पसी जाउ खाली कोन सेतिकी बोला दृष्टि हेला उणा बुद्धि हेला बणा ये मंदिर को जाऊ जाऊ आहा मंदिर को जाऊ जाऊ आहा मंदिर को जाऊ जाऊ हे राम को छाड़ी न रावण आगे मुंडिया मारंती तो मुंडिया मु जेतेले जाउछि मंदिर को मुंडिया के मारिया पई राम को मंदिर रघुनाथ मंदिर को गला बेले रघुनाथ मंदिर रे अरे मंदिर रे राम अछंती पुनी रावण प्रतिमा आज्ञा हिची बाहरे मते तो आखि की भलो देखा जाउनी मु राम को छाड़ी रावण को राम भाबी कि सेटे मुंडिया मारू कना दृष्टि मोर बर्तन उणा आखि के भलो देखा जाउनी कालिया खाली कोन सेतिकी जेहेतु मु वार्धक्य बुढ़ा ही गलेनी ये परिश्राटा मु भलो मानुनी किडनी धीरे धीरे नष्ट हवा को गलानी कालिया परिश्रा लागिले लुगा तिंती जाए ये बाहर को जाऊ जाऊ आहा बाहर को जाऊ जाऊ आहा बाहर को जाऊ जाऊ घोड़ी घाड़ी होई सोई पड़े दुख कागे कही भी आऊ कागे घोड़ी घाड़ी की सोई पड़े दुख कागे कहबी परिश्रा लागिले बाहर को गला बेल यार लुगा तिंती गलानी काले पुओ बो माने मते बिगिड़बे दामी घर करिछि मु जो घर मु तैयारी करिछि से घरे मोर स्थान नाही मु रहउछि आज सीढ़ी तळे पुओ बहु भल घरे रहिला बेले मु काले से घर असुना कर देबी काले परिश्रा कर देबी काले झाड़ा फेरी देबी मते रखिछथि सीढ़ी तळे कालिया तू बाहर को गला बेल को परिश्रा तळे लागुछि राती अधरे बाहर को गला बेल को परिश्रा आपे आपे ही जाउ तू लुगा तिंती जाउ काहा को कहबी कि मो दुख बुझीब तेणु बाहर को जीवी कौन यही लुगा जो उदा ही गला से उदा लुगारे घोड़ी घाड़ी की कर्म को आगे आसिक पुणी शोच कहले पुओ बहुर अत्याचार आहरी बढ़ प्रभु आउ ये दुख सही पारुनी आउ ये कष्ट सही पारुनी मुझे शीघ्र तो पाखक नहीं जा प्रभु ये दुख देखा तू कौन या तू अपेक्षा करके बसीचु हे प्रभु आउ सही पारुनी समस्ते कहती आज समस्ते मोर जे आपणार मोर बंधु परिवार समस्ते आज जो थिले आज मत कि भल पाऊना समस्ते कहती ये मरु नहीं आज आम कुमारी आहा आम कुमारी आहा आम कुमारी यारी से बारे लागी थी
ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମରୁ ନାହିଁ ଅଛି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଥିଲେ ଗୋଟେ ବୟସ ଆସିଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ ସମସ୍ତେ ଛି ଛାକରା କରିବେ ଏଟା ଶୀଘ୍ର ମରୁନି କାହିଁକି ଖାଲି କ'ଣ ୟାରି ସେବା ଆମେ କରୁଥିବୁ ଇଏ ବୁଢ଼ାଟା ପଡ଼ିଛି ତା ମରୁନି କାହିଁକି କହିବେ ନା ନାଇଁ ଏ କଥା କହିବେ ନା ନାଇଁ କେତେ ସେବା କରିବି ଏମିତି ସେବା କରି କରି ଶେଷକୁ ଆଜ୍ଞା ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କହିବେ ଏଟା ମରୁନି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମରୁ ନାହିଁ ଅଛି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ୟାରି ସେବାରେ ଲାଗିଥିବୁ ସଦା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏ କଥା ହବୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହବ ହଉଛି ତେବେ ସେଦିନ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କେତେ ବଡ଼ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଓଡ଼ିଶା କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଗାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲା କାଳିଆ ଏତିକି ଶେଷରେ ତୋ ପାଖରେ ବିନତି ଏତିକି ଶେଷରେ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଳି କରୁଛି ଏତିକି ବିନତି ଆହେ ବିଶ୍ୱପତି ଇଏ ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡୁ ଛାଡୁ ଆହା ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ଆହା ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ନାମ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ହେଉଥିଲେ ଘୁଡୁ ଘୁଡୁ ହେଉଥିଲେ ଘୁଡୁ ଘୁଡୁ ଆହା ହେଉଥିଲେ ଘୁଡୁ ଘୁଡୁ ହେ ବିଶ୍ୱପତି ଏତିକି ତୋ ପାଖରେ ଶେଷରେ ବିନତି ଇଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଜୀବନ ସାରା କେତେ ଫୁଲମାଳ ପାଇଛି କେତେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଳିମାଡ଼ର ଆହ୍ୱାନ ତାଳିମାଡ଼ର ସମବେଦନା ପାଇଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି କେତେ ମାନପତ୍ର କେତେ ଉପଢୌକନ ସବୁ ପାଇଛି ହେଲେ କାଳିଆ ଆଜି ଏ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସମୟଟା ଆଜି ଏ ସମୟ ଆଉ ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି ଏତିକି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏତିକି ଆପତ୍ତି କରୁଛି ହେ ବିଶ୍ୱପତି ଯେତେବେଳେ ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣଟା ମୋର ଛାଡ଼ିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କରିବୁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ନାମ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ହେଉଥିଲେ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଘୁଡ଼ୁ ଘୁଡ଼ୁ ହେଉଥିବି ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବ ତୋ ନାଁଟା ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିବ କାଳିଆ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୋ ନାଁ ପଦିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ମୋର ପ୍ରାଣଟା କେମିତି ଚାଲିଯାଉ ଏତିକି ଶେଷରେ ତୋ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି ଏତିକି ଶେଷରେ ତୋ ପାଖରେ ଅଳି ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ହେ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ